कैमरा, इधर इधर इधर, एंड थोड़ा जोश से, ऐसे ही। चलिए फॉरवर्ड, चलो चलो टीम, हमें आगे बढ़ना है। फॉरवर्ड, चलाओ चलाओ फास्ट। वहाँ देखो, वहाँ गहराई हो, ऐसे, और ये हाँ, और ये ओके, नाउ वी स्टॉप माय टीम। तो हम सब लोग यहाँ पर पैडल चीयर्स करेंगे। चीयर्स करो, ये एंड बिग साउंड, हिप 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 हिप, फॉरवर्ड, एंड सब कैमरे की तरफ तो देखो, ये चलो चलो टीम, और तेज, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, चला भैया, फास्ट फॉरवर्ड, स्टॉप स्टॉप एंड होल्ड द रोप, रस्सी पकड़ो, वेरी गुड। टीम घबराओ मत, कुछ नहीं होता यहाँ, हम यहीं हैं। चलो नाउ अगेन फॉरवर्ड, लेट्स गो। रुको एंड लंबी सांस दो, एंड वे यहाँ सब लोग यहाँ पैडल को यहाँ चीयर्स करेंगे। सब लोग जोर से बोलेंगे, गंगे मैया की जय, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अभी देखो, देखो बस देखो, ये देखो ऐसे जाते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, होल्ड द रोप एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अभी उसमें जाना नहीं चाहिए। Okay, stop! Stop! Everyone, look at the camera! And loudly, Ganga Maya Ki! तो कैसा रहा टीम? तो नाउ टीम, आगे जो रैपिड आने वाला है, इस सेक्शन का सेकंड मेजर रैपिड आने वाला है, वी कॉल गोल्फ कोर्स। तो जितना भी मैंने यहाँ ज्ञान बताया था ना, यही काम आएगा ऐसा हुआ तो, इन केस ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है यार। काफ़ी बोटे आगे हैं, काफ़ी पीछे, बस तब तक हमें अपने को बस रिलैक्स करना है, कोई ना कोई हमें हेल्प करेगा। तो पहले तो माइंड में ये नहीं रखना हम कर नहीं पाएंगे, हम कर पाएंगे। वन पर्सन वन टाइम, लाइक एक मिस्टेक, गिरता है कोई तो घबराएगा नहीं। तो किसी को देखना नहीं है, किसी के साथ हमें पंच नहीं करना, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। So girls and boys, are you ready? Yes! Very good. Forward!
एक साथ टीम, एक सिंक में, एक प्रोफेशनल पैडलिंग होना चाहिए यार। अभी बहुत कर लिया हमने, अब तो एक मैच होना ही चाहिए। यस, वेरी गुड। स्टॉप। टीम, कुछ नहीं होता है, माइंड से सब बेकार बातें बाहर निकाल दो एंड डीप ब्रेथ, फॉरवर्ड एंड वी फास्ट फॉरवर्ड। कम ऑन गर्ल्स एंड बॉयज। देखो ये बनेगी राइट से स्ट्रॉन्ग। अब गए हम। स्टॉप, गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन। Get back! Get back! Get back! Hey, stop! Forward! Forward! Okay, stop! 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 Hey, come on, girls and boys! Cheers the battle! We all good? तो कैसा? नाउ टीम, हमारा डांसिंग टाइम आने वाला है। हम सब आगे वहाँ डांस करेंगे, ठीक है? चलो बाहर बैठो सही से। क्लब हाउस आने वाला है टीम, क्लब हाउस। Forward, let's go! Very good, very good. My team, we focus on paddling. We keep paddling. Very good, very good. Continue. सेकंड वाली टाइमिंग बन रही है उसकी बहुत अच्छी, फर्स्ट नहीं बन पा रही है। बाद मेरे को जंप करने का मौका नहीं मिल गया। My team, so ready for dancing, huh? Forward, forward, and hard forward, harder. ये नहीं, यहाँ पर। Okay, stop! Stop! Now everyone will stand up. Yay! Come on, come on, come on, come on. इस पैडल के सपोर्ट से ऐसे खड़े होना है। Everyone, come on! Yay! इस पैडल के सपोर्ट से। और मैं कहाँ खड़ा हूँ? चैम्बर में। यहाँ खड़े होना है। Come on! No man! And we dancing. This is cash flow. किसी को पैसा चाहिए? नहीं। कूद के जाए। Don't worry. Don't worry. Relax. Now we sit down. Sit down. We can once it again. यहाँ बैठो. Come, come. Hey, stop. Stop. Third one. Come. आगे आओ. भाई को पकड़ भाई. रहने दो उससे यार. आजा. क्या हुआ भाई को? कुछ नहीं हुआ. Relax.
You all good? Yes. प्लीज मेरे घर से मत धक्का दीजिएगा प्लीज। मैं बोल के चढ़ो, क्या हुआ वरा? चढ़ो, इधर आओ, मैं कहता हूँ। Get back. Forward. Stop. Forward. Here we go. मैं तो अंदर ऐसे टाइम लगता है वीडियो बनाना होता है। वीडियो बन ऑन है। कितना बचा है भैया आगे रैपिड? कैमरे की तरफ देखो, तो कैमरे की तरफ। एक साथ थोड़ा जोर से यार। वेरी गुड। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू।